Салом алейкум баударҷону маромат аз сечкаи дига овардан солуш 98 сол ай сроч нафурӯшӣ беҳад нархи арзон қатъияи ҳуҷҷат танировкаш то моҳи декабра ҳастай. Хуб 4 баллони нав свет чабинен свети зури бадай так 65000 гуфтесай хайдори конкрет набоша иншоалло бо муомилаи нағз дора. Ин аз салон шабинен баударҷон чухолакои нав полик так дарои пеш электропакет. Хуб асея дора кондиционер ях механик ина мебели будаст ба обшивкову вай. Хуб газу бензина евро 4 газ ҳам дора баударҷоно. Ягай тараф ҳам бинеш. Хуб касои да махкул мешан умро кара мемонум занг мезанем маълумоти бештарам мегирем. Набо ягай тараф шафиёрам мегирем 360000 пробег дора. Но зада ягон камди надора мошинча. Ягай тараф ҳам бинеш. Багаж бинем. Инҷа запаска, акклиматор, так хуб дамкрад, кулуч ҳама чиз дора. Набинед чӣ мошинча тоза ка. номери соҳиб шаҳимонум баударҷоно. Зангш бизанем маълумоти бештарам метатон. Хуб номеро чанд пештанес. Ё номеро телефон табго. Номеро телефон чанд ай? 008 43 31. Салом алейкум баударҷону, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Инҷара дидестин иҷа магазини Автолайфай зиёдаи 200 намуди ассортимент чухолу ҳастай. Барои тамоми маркаи мошинои шуморо мо дорем. Доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон бепулай. Ябор шумо чухолакоро бинед, мисол аликантаро, кожаҳо дорем, мисол чанд вариантҳои най навш пашми гӯспанди тоза ҳай. Бача ба Автолайфа биё. Маромат ина Toyota Camry баударҷоно, Camry 5 соли 2015. Абиё моторуш 2.5 гибридай, расходуш гарини камай. Японка, ози амаҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем мошинча. 4 баллони навина диско хати свет абинем. Свет сиё. Так, без ключавой. До тарафа сиденько лифтай, кожаный салон. Салон сиё. Хуб старт-стоп, ина монитор Android. Ҳама наврӯз хоидавия. Ина до тарафа мултирул. Хуб пробегиш нишон додагӣ нест. Кондиционер яхча 170000 сомонӣ баударҷоно. Хайдори конкрет набоша муомилаи нағз меша. 14 чанд моҳагия бигем да охир шайда 15. Инага хафам бинеш. Хуб номеро аккара мемонам, касои да махкул меша метавонед занг бизанед, хайбу маълумоти бештара барои шуморо метавам. Ина мошинча. Так 994 38 50. Хуб 170000 муомилаи нағз дора. Ина галагенои таравин тадам дора, ина болода дора. Баллоно 4 баллони нав диско хати мошинча бекамудиай. Так ана ветеруку оригинали худш никелдор. касои да мақбул меша номеро ака ҳастай метавонед занг занед. Ознай ҷагда як тайга капанҷа баударҷоно навовардагишан 2015 ҳаябӣ моторуш да корейский вариант ҳай. Хуб маромат ина тамошо кунед, ина галагенои таша бинед, простой нест. Чортагаи хушру дальнёш лупа хорош даи бензин 4 баллони нав на дискошам
родной дисковый капанджи. Так, без кулчавой дастуни келе. Салон кожа. Поликой нахали чи дорад. Диде. Хоб абагриф ҳам дора. Кожни салон. Консолер шахча старстор мултиру. Ҳамаш қоидаи кор мекунад. ин ага ин тараф ҳам мешава барҷона. Партроникои пеш қафо. Так, корейский вариант. Нархиш 103. Чанд таи нархиш тага? 113? 113,000 сомонӣ. Моториш дуи север. Хоб номеро 994 38 50 ин як тайга Camry Durant солуш 2000 чанд буд амира да буд? 2010 давоним чанд сум нархи? 112,000 сомонӣ ин як тайга Camry бародарҷона. Дидем машинчара. Салон шагнум 4 баллон ина се чанд гарен свети зура. Уҷа утилизация ҳам айчида танировкаш мекин тамом. Ана монитори родной. Сиденikoш латаги будааст. Ягай тараф ҳамине. Хоб пробегиш нишонадар нест. Мултиру сиденик тараф шафиё лифте. Хоб дар электропакет. Хоб машинча бекам 112,000 сомонӣ. 994 38 50 номерои соҳиби машин. Кадомиш ки мақбул мешава ба дарҷон занг бизанед, маълумоти бештара барои шумора метавонам. Санат ач кадом сола? 2012 6 сроч нафурӯшӣ. Хоб панорама, ҳуҷҷат, танировка, утилизация ҳама ашё. Чанд сум нархи? 104,000 сомонӣ. Ина. Бо нархи арзон меган, лекин нархи охир шай бародарҷон. Салон. Android задни камера, кожни салон. Хоб абагреф ҳама навота дора, панорама будаст. Свечан свети кишру. Хоб 994 38 50 кадомиш мақбул мешава бародарҷоно. Занг мезанед, якабо барои шуморо бештар маълумот метавонам. серви чанд сумай? 115,000. 2008 буд? 2008 вагонай. Хоб бекамудиай машинча. Ҳуҷҷат, утилизация ҳама чиз дора. Ин барои шумои бародарҷон. Ина диско хати хоб танировка дора. Танировкаш нав кагиай. Ина салон шабиё ака салон шанишом тем аю тараф биём. Хоб каре чи микрофон соза кака? Так, корейский вариант я был даже, но старство полный фулай комплектация, чёрта режим дора, комфорт, спорт, еко. Так, хай надидем бухтон салома, сидельник лифт, охлаждение, хамай наврута дора. Ина потолок шабне панар чиай аликантара кадаги лукам дора. Лекин машинча гарени бад ами тайёр айда бародарҷон ягон камуди надора. О 05 дамон. Не зая, ина бародарҷон бо ягай қафу бинеш. И кузови ки мисол ами 2020-21 мақсад озидами кадаги ам бародарҷон оригиналш худаш 500-600,000 болоай. Не ки 110,000 сомон шумо мехаренеш, ами туи бра пули амира мебрури. Ами туи пуи мерай ку мошоллои бадай. Варианти алиш ба фирм надора? Барои ки 21 кав ки занг мезан алиш мақсад дора агу варианти алиш. Хагу машини арзонтар кам боша варианти алиш ҳам дора. Биё як буригай пеш бигиремиш ба тамом. Номеро ака чанд буд? Номеро шамонам? 909 38 4 номерои соҳиби машина хай надидем бародарҷон машина хитон. Номеро шина падарка абисовка ҳамира ака мега камтар мисол ами хромош безеб шида мега 10,000 сомон нав хайдам бо ина задамш. Машинчара пеш бинен чхелайна патроникои пешаш ҳамаш хеле қоидавиай. Чанд сум мегира? 210,000.
همون چند کلند شد گاز است السلام ایتنی هوایی میگم ما بیام بخرم بیا بخر شب بچه ماشین بی کمبودیه هم توی قسم شمه بروری توی چه میگیری برای توی میگیری نه آخه میسول چرم ده غنیمت خود ماشاءالله ابیام سه دیزل کشیش ده اونای بعد تمام салом алейкум баодарҷону салом ҳама подписчикои автолайфда инҷара дидестин иҷа магазини автолайфай зиёдаи 200 намуди ассортимент чухолу астай барои тамоми маркаи мошинои шуморо мо дорем даставка ба тамоми шаҳри ноҳияи тоҷикистон марамат баодарҷону пелои астра 8 солаш 2007 солай мотораш 1.6 ванусдор так бензини холӣ 4 баллони навина дискоша бинен дискақати калпак нест так ҳуҷҷатош тамом шудагия утилизатсия танировка дора свечи ҳам гарин свети зурай танировка бин хел гуфтагишай ина никел дорай бу марамат салон шак мегум салон шак тамошо кунем дарош электропакет хоб коробка хай механик ина кондиционериш яхча салонам хушру тоза там камви надора баодарҷона ина агар қафоам бинед خب نرخش 75000 خریداری کنکری نباشه انشالله که معامله نقض میشه نمره اکرام میمونم میتونین زنگ بزنین کدومی که این اشکا در کوره گارینی ماشین چه سوزای نمره تلفن تابو اکمونم 918 65 61 52 نمره صاحبی ماشین اما موتور شویا بر ببینیمشون اما موتور شکاوی که ابو اینا موتورش برادرزون بعد расходчам камай ана кондиционердор кондиционершонам хушва яхча кондиционерис номери соҳибаш аст метавонед занг занед марамат баодарҷоно Toyota Avensis солаш 2006 солай абио моториш ди дизел тамошо кунед мошинчара ҳамаи чиз дора ҳуҷҷат утилизатсия хуб ҳамаш хоидавияй свечам свети хушвай ана наружни ягон кор надора мошин 4 баллон дисконав салон шак мегирам салон шам як тамошо кунем баодарҷоно ина салонаш коробкаш механик мошинча мега гарени тозакай скамин кошам бинен мақсад мега ки бормор кашидагӣ нест ина мошина тозагӣ шайдем баодарҷоно мақсад мега ки якаки мисол ягон намуд мошина ғам додагӣ нестан боршдагӣ нестан хай набуд ин эхто номра акара мемону касои да маъқул меша занг бизанед ин мошинчара пеши чанд сом нақшака 80000 сомония бо муомилаи нағз дора номери телефони аборига бугу 909 38 4d номери соҳиби мошин баодарҷоно ифта солаш 2012 абио моториш 2.8 бензиния ӯзамаҷо шахшу банавр мегирем тамошо ҳуҷҷати солона дора партроникои пеш ин пакет хоб 4 баллони нав ина диско мошинчара бинен ягон кор надора салон шак мегирем салон шак як тамошо кунем ина малошни салон стар стоп хоб ана автомат люк ҳама наврота дора мултирулоша бинен ҳамаш қоидавия خب این اگر خفان تماشاش کنه کسایی در معقول میشه بوداجونو نمره که هسته میتونه زنگ بزنین کدومش که معقول میشه انشالله که برای شما را معامله نظم میشه اینو افتولایف گپ زنین یک مثال با ارزون میکنم نقش 120000 سومونی بوداجونو امریکا بوده است خب چند بدم نمره 909 38 4d اینا баодарҷоно кадомиш маъқул меша метавонед ҳалоқа кунед Toyota Camry баодарҷоно Camry D тамошо кунем чӣ хеле ҳолаташ свети сия ҳуҷҷат тонировкаш 4 моҳи дига ҳастаст солаш 2011 объёми 2.5 объём 2.5 ина ҳолатша бинед чӣ хеле мошинча о салонша мегирем салоншан тамошо кунем касои да маъқул мешава дарашу парашу яям озбе дона дарошуш
4 та электро дора. ҳолати салоншам тамошо кунед. Коробкаш автомат, мошинча ҳамаи монитор родной худаш, лукам дора. Касои да маъқул мешаванд, номеро якара мемонам, занг бизанем, бо қайдтона муомила мекунам. ҳолати салонш хулакои навзадагӣ. Ягай қафо мегирамш, тамошо кунед. нархиш чандтайра ака? 118,000 бо муомилаам дора. ҳам номерои телефон тамагӯ ака? 975 20 40 20. номерои акара мемонам, занг бизанед, бо қайдтон муомилаам мекунед. хайхтон бо лучи мебинем состояние мошина. марамат баударҷону хундаи санта-фе срочна фурӯшӣ аз соли 2015 объёми мотораш даи дизеле баударҷону мошинча вагонай бекам будӣ. хоб боз ям аё шахшу манавр мегӯм, тамошо кунед. 4 баллона аудиско дастони кели мултирулдор эна. хоб кожни салон, сидени колифт, хоб мултирул, ҳама наврота дора. багреф так пробегиш нишон додаги нест. ина салонаш, салон покиза кожа аст, хушрӯб салоншам баударҷону. ин агай тарафам бинед. хоб хеле вайо дошта, патроникои пешқафо ҳамаш. ин агай тарафам бинед. хоб чанд сомони шакаки? 165,000 сомонӣ бо савдо нағз дора баударҷону. 717 384 84. уи ки моторша нишон тем. ин моторш баударҷону. расходшам экономиш не. хоб 7-8 литр расход дошта. номеро акара мондам, мақбултон шавад, занг бизанем баударҷону. срочна мошинча бекам будия. як тагайн аванте дорайра чанд гуфтӣ? арзон аю? асоя буд? вахта фурӯхтӣ? ия дия касб баударҷон. не таваккаш ба. хоб ина баударҷонои ман як астраҷи дига. хоҳишмандои астраҷи бисёран тамошо кунед. инаи барои шумо 99 сол, объём 1.6, ноз задаи мошин, мақсад камтар борон задагия ёзи хеле бигем лойча шидагияи краскаш бекам будия. я мойкаш кунам, бо аҷоибот мешавад. краскаш вообще кор надора. луки электрони дора, тамошо кунед. дата электро дора. коробка иш механика. ҳолати ина салонша тамошо кунед, чӣ хела лук ҳамаш қоидаияй. ина як сиденияш доридаги задаги ягон чӣ надора. як чиқолак дигаш мезани, аҷоибот мешавад. миёяй автолайф чиқолша мегирӣ. ина як қафо мегирамш, тамошо кунед. нархиша 46,000 гуфтӣ ака? нархиш 46,000 сомон, бо хеле муомилаам дора. номерот ҳамун номерая? я бор дига бугӯш ака. 917 98 88 15. ҳама номерои акара мемонам, занг бизанем, бо қайдтон муомилаам мекуна. ҳардаш аями акаам. ассалому алайкум баударҷону. салом ҳама подписчикои автолайфда. марамат ки навори имрӯзаи нами кеми 6 сар мекунем. 2019 сола иска Америка. объёми мотораш 2.5 хоб бензин гибрид нест яне. биёк салонша нишон мутем. лекин нархшам гарени нархи даст расай баударҷону. 200
10,000 ане 210,000 сомон. Бию як салон шанишон те бескулу чавой. Ина салонш. Бию айса. Бию. Шу салон шанишон те. 157,000 пробег дошта. خب کجا با این اسکانینگ کن لیفت با مانیتور در نوعی همه نورون تا دورا شو همه شبگی بسکن میکرافون بکنیم که جنبی این هم خیلی قپش بیو این هم خیلی قپش فهمیدی؟ این هم خیلی قپ تمام قپ یادست اینای تابیا اینای چلیکتی نای خیبیا بخبا هزو آنام خیب بخب تمام بیو جاگه خفا هم نشون شده مقصد که اوز داو بعد پریا نخشون یا این هموشین چا به کمبودی بودار جانو نمره کار همه مونم زنگ میزنین کسایی دکی کمی شش در کوره این هم برای شما های خب 944 55 55 51 ایلکس هم شما های که 2011 سال امریکا بوده است تابیو موتور 7.5 دویده так بیای جا 4 بالونی ناو سوی چرمی چخی خشروی اینا سالونش مالوچنی سالونش هم رخشونی شومته پرابگش ایوایش وین کودش سالونش اینا میبیلی خشرو خوب ستار ستوب همه ناوش کویدوی کور میکناسی دیلیکو لیفت بیو اگر خفوش هم بگی هوگ ضعیف سپورتش کردن ماشین چرا چند سمک نرخی 165,000 سومونی خیدوری کنکری نبوشه برادر جان معامله داره یگم کمبودی نداره خی ماشین حجت اوتیلیزاسیا تنیروفکا هم چیز داشته بیای جا در این نرخو دیگه اینا چند گفته مخشن 165,000 این هم شما ویل فرسولش چند دوانی ما دو چور چند سمی اکا 135,000 در روی پیش بیسکولو چاوی دارش محکمه چی اینا بیا یک سالون شانشون تایسته خوب اینا کجا بین الیکانتر هم دست ماشین چرمینش خیلی سالونش هم خوشوی باده یک سالونی پیش هم بگی سالوش چند با 14 سالوش 2014 بیو موتور 24 135,000 سومونیه خریداری کنکری نبوشه انشالله که معامله نظم میشوند یک تایگه اینا اکسیو چای دیگه این سالوش چند 2007 2007 لوکسیل ای برادر جانو خب حجت اوتیلیزاسیا هم چیز دوره سالون تنیروفکا هم چیز دوره 4 بالون اینا و بیسکول چاوی در روی پیش سالون شهر نشون میده سری سالون مانیتور اندروید خوب ستار استوب هم منوط خودی کار میکنه کانسانرش یخچه بیا اگر پیش هم بگیرش این اگر پیش هم بینیم کمتر نمی لباوی پیش کافی دوره چند سم نرخی اکا؟ 105,000 خریداری کنکری نبوشه انشالله که معامله نغز دوره خب نمره اکا 944 55 55 59 این همی 4 ماشین این همی اکای کدومش که مقبول میشه اینومی افتولایف گپ زنید انشالله که برای شما را معامله نظم میکنن خیلی دیدیم بخت ماشین چورا بود دستشی دوام میتونیم برادر جان و ماکسیماً لایک و قید دستگیری میکنیم سلامت باشین مرحمت برادر جان و پلو زفیر 2001 سال ابیو موتورش 1.8 بنزین خولی حجت اوتیلیزاسیا هم چیز دارن و زما جو شخصو با نور میگیریم تماشا کنین 4 تا بالونی نه سویچ هم سویتی خوشروای اینا سالونش اینا مولتی رول خوب سالون آبینین چه توزاک سلافان زدگی مکانیک خوب کانسانر دار اینا مولتی رول شابینین 14 الکترا پاکیته خوب اینا دو تایگه جوی خفوس کامیکو همش هسته اینا گای طرف هم بیش برادر جان
خب چند سم گفتی زفیره را؟ 72,000 با مومیله نازدور انشالله هستیم جا نمرو 4 3 30 مرامت کن یک تایگه استراجی خب 2001 ابیوم موتورش 1.6 اینژکتر برادر جانو سویچ هم سویتی زور بنزین خولی اینا سلیکشن اسکو شبینه اگه طرف هم تماشاش کنیم خب روچنوی بوده اوینوش خب کنسانر دور لوک هم هست براوش همین چه خشوبی بشه وقتی بشه چه میکروفونی من اگر خفوش هم بینیم برای جان خب 72,000 سومونی نرخش برادر جونو چند تا بودمی؟ 72,000 خب معامله نازدور نمره کرمیمونو میتونین زنگ بزنین می بو ماشین چرا پیش میبینین خب 4 3 30 نمره سوی ماشین یک تایگه استراجی کاراوانش سویتی 30 2004 سال موتورشان دو بوده است خب коробкаш автомат даст бу бародар ҷон ду тадари пеш электра коробкаш автомат гарини хушуба дая ин агай тарафи бист иш чанд смака 85,000 бу муомилаи нағзам дора 2 3 1 چند؟ 4 3 30 نمره سوی ماشین استراجی کاروان استراجی خچیبک خب اوپلوی زفیره کدومش معقول میشه زنگ بزنید ان شاءالله که معامله نظم میکنم برای شما مرامت این یک تایگه اونتی برادر جانو سالش 2014 های واگن ماشین چه بیوی موتور 1.6 کریسکی وریانت نرخش 100,000 سومونی های اوز هم اجور شبو اخشو بناور میگم تماشا کنین دیسکوی پرستوی کلپا قطیب است خب نروش دیموشین چه اون کار ندارم سالون شاگ میگم سالون شام یک بینینه سالون سیوس دیدیم کوژین سالون دست خوب ستارستور نیکلنیوی ویتروب نگه قفا هم ببینیش با برجانم زدنی کامیرا پاتونیکوی پیش قفا همش خویداویه کسایی دا معقول میشن اون را میمونم زنگ بزنین معلوماتی بیشتر هم بگیرین 4 تا بالون پچکه نگه طرف هم بینیش با так номерош 202 58 17 77 175 09 23 93 Hyundai Santa Fe برادر جانو اشان واگونی 2015 سال ابیوم 2 ماشین ساستنش عجوی بود تماشا کنید بنزینی خولی دی دیزل ها دی دیزل 4 تا بالون شام نوای نگاه کنید این حالتی سالونش коробка автомат старт стоп дора мультирул даро электрон кожашам бекам будияй на ҳолати салонша бинехтон диҷои нишаст қафодам дора нархши 195,000 сомон ина нигах
اگر قفا میگیرم تماشا کنیم برادرجانو. بسیاری برادرها خواهش کردید بینم برای شما. باز نمره اکر ما میمونم زنگ بزنی قیدتون معامله خوبم میکنه. نمره اکر 127 77 95 60. یه ماشین